Game to na ta midawog sa game 1 ang team Cebu City. Kini game to na. Servisyo Reggie. La, ilaga mi pusing mi pabuto. Lamba, sahod pa ni Kulapo. Gipunan. Buara. Grabe ya padpad na Kulapo. Paksit o kabkas pa sa team Cebu City. Ono, 0. Okay na atong bakbakan diri sa Kasadya Cordoba, sponsor ni Boss Brian. May champion na sa 1D League na to diri. Konsehal Rimar po, konsehal lungsod. Konsehal Rimar Bagyo, Konsehal Rimar Bagyo ha. Shout out sa ni Konsehal Bayik. Shout out. Servisyo Riji. Lah. Ilaga milapdos. Nice defense ni Jobert. Agay, di na ba ano dapa? Kilapak na dali ni Reggie oi. Tang wakapurma ang team Cebu City oi. Paghibat sa depensa gid dali lapdusan na yung sakto na yun. Ito grabe Idol Reggie. Servisyo Reggie. Nagtatara 4-0 na. Mibaw sa ng team Konsolasyon. Gisiruhan sa ng team Cebu City sa atong game to ha. Sa ato ang bakbakan double diri sa Kasadya Cordoba. Nag-sponsora ni Boss Brian og under ni sa Mr. Explosive Jobert Balsenas Promotion. Servisyo Reggie para 5. Gay, may pusing na si Reggie, may pabuto. Laras, pagan si Bilian. Side out. Servisyo Kulapo is the best. Agay, labay na. Win. Ono 4. Ono 4 kini para dos Lobong. Kulapo. Pictos ni Kulapo. Ay. Luuyang damay timaos eh. 4-2 na 4-2. Kini para 3. La Reggie to Jobert la. Good item. Side out. 4-2. 2 point lead sa team Konsolasyon. Kini servisyo damay timaos para 5. Serve damay timaos para 5. Binumba sa iri. Gipun ani Reggie. Wana. O kabangkas pa sa team Cebu City. 5-2 na 5-2. Okay na servisyo ilaga para 6. La agay gitanaw ni do mitugpa gyud sa iyang tubangan inside kayo mga kaibigan. Side out. 5-2 bola sa team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsenas para 3. La, Kulapo may pusing. Sahod pa Reggie. La, wana. Bigay-bigay pa ang bola. Wana, pagkuros na. Ala, hibat na team Cebu City. Dagano. Tuara guys. Tagaag doon, tagaag layo. Counter patay ni Jobert. Makasod. Abot pa. Servisyo Reggie. 5-2. Kini para 6. Okay, Reggie wana. Aksyon padpas Reggie. Doon, bipusing na. Good item. Size. Change court. Si Reggie din na si Reggie Kuanha, si Reggie din na sa Saba Assassin na. Assassin.
Okay, sada forever. Wah, waduh kan, layo ra kay. Servisyo, Richie Caban. Servisyo Richie Caban. Team Lasyon. Nah, Jobert dua gisapot si do. Nanghagis na la. Tara. Do, dakpa do. Wala. Standi mo kulapog ni Idol Jobert eh. Servisyo Kulapo. Size 2 ang score. Serbisyo ni Kulapo makahubog. On the way. Lagi. Bagnos Kulapo. Balik dong. Tuara. Purma pa. Layay. Hala kaniya. Din madagampo dinagyan madagampo. Nagkanda hirap-hirap sa depensa si Damay Timaus. Roberto Ilaga. Team Lasyon. Size. Servisyo Kulapo makahubog. Jobert lamba sa kita bagsi ka tirahabay. May bao si Damay Timaus sagang pa. Out ball ang sagang ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Side out ang kaibigan. 3 size ang score yapon ha. 3 size 3 point lead sa Team Consolacion sa atong game to. May daog sa game 1 na ang Team Cebu City. Servisyo Ilaga. Servisyo Damay Timaus. Roberto Ilaga on the way. Kulapo to Ilaga. Gilaras ni Ilaga sentro na dipinsahan pa sa Team Cebu City. Reggie. Awas kayo ang tira. Perting awasa. Ang score, size 3. In favor of Mandawi team. Covering alongside na to sila si Sadam Forever o si Carlos Caparida. Serbisyo ay bundak subway miyagi. Di madawat kaibigan. Labaw gyapon ang Team Lasyon. Serbisyo The Silent Assassin. Reggie Caban. Ala kada Jobert Marcinas. Talk mo ni Damay Timaus. Sound pa ni Kulapo. Grabe ang Idol Jobert eh. Grabe ang mga plastada eh. Servisyo by Kulapo is the best. Serbisyo Kulapo makahubog. Servisyo Kulapo. Para, May bao si Grak-Grak si Damay Timaus. Tuara pungasin ang mga bola sa Team Consolacion. Gikulata ng Team Cebu City. Pero nakadipinsa na may bao si Kulapo. Para now. Tuwit. Alag kaniya. Lakuha pa. Kini. Good night team na. Ni bao pa. Grabe aksyon na. Agay Jobert. Ala Regine. Higaw. Sus. Nice defense Idol. Ikaw murag nakakaog magic beans ning mga player nga super saiyan ni. 4 size. Servisyo Kulapo makahubog. Para 5 ayay Kulapo may pusing na, may pabuto. Away from home. Siya overflow to kaya. In pa to overheat. Overcook ang tirang Kulapo. Battle Manego, dili ang hit niya. Servisyo Damay Timaus. Kulapo. Agay pictos ni Reggie. Wana. Makahilo guys, di makaon tong pictos Pispas kuan hilo ang pictures ni Reggie Caban. Puntos. Serve Damay Timaus. City 2 kini para 8. Damay Timaus mirakrak. Fire in the hole. Grabe May bawo. Ay tuara.
Giba ang depensa ni Damay Timaus. City 4. 3-point lead sa Team Consolacion. Servisyo by Jubert. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Para 5 na niya. Agay! Wala, kuha pa. Itimbrihan overhead. Kuha pang ilang gano'n. Nice defense, nice defense. Out ball. Sabal. Bahan mal. Servisyo Reggie Caban. City 4 ang score. Wala, tara, servisyo Reggie Caban. Ay! Agay! Hibatas depensa sa Team Cebu City. Ay! Woo! Tira pa ni Servisyo Football. Grabe. Ay. Galing dingay. 8 score ang score. 8 score. Labang. 8, kini para 9. Serve Reggie. Kulapo. Dapat lagi magambay diha para dili na maikil ning naw. Guba ang depinsang Kulapo. 9 na? 9-4 kini para Jis. Serve Reggie. Ay, do. May bomba. Pakchit ang overhead rin sa Team Cebu City. Hawan pas kang manang. Ibarbasa ni Damay Timaus Roberto Ilaga. Ang score. Ahmad. 4. Kabawang team ng Reggie Mandawi. Jis 4 kini para 11. Kulapo. Dado! Grabe ay. Bagsikag tira ni Do eh. Bagsikag tinirahan ning Do. Wa ka arte ang Team Cebu City. Last ball na. Okay, para daog na sa game to, para balos. Para balos na. Para baus. Para 1-1 standing. Alam, miso na servisyo Reggie, 1-1. Once out mo sa ato ang decision game 3.